চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। আপন প্রাঙ্গণ তরে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে। দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারাধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার ধোতায়। যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি, বিচারের স্রোত পথ হেলে নাই গ্রাসী। পৌরুষেরে করেনি শতধা নিত্য যেথা, তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত। ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। আমার নাম অসিত। আজকে খুব শুভ দিন। আমাদের দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আজকে বিকাশালয়ে আমরা সবাই পদার্পণ করেছি। একটা নতুন ইতিহাস, এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। যেমন বাইবেলে বলেছে একটি নিউ আর্থ, একটি নতুন পৃথিবী আসছে। তাদের ভেতরে শুধু আমরা নয়, অনেকেই কাজ করছে। আমরা শিশুদের নিয়ে কাজ করব। ছোট ছোট দুস্থ শিশু 3 থেকে 5 বছরের, তাদেরকে আমরা সশক্ত করব আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের হাতে তুলে দেব। আর এই সংস্থার নাম বিকাশালয়, আমাদের এনজিওর নাম আরতি। আর এই যে সেন্টারে যেখান থেকে আমি বলছি, এটার নাম মাতৃকুল। মাতৃকুলের অর্থ হলো মাতৃ মানে মাদার। আমরা শুধু মাদার নেচারেরই ওয়ার্শিপ করি, তার আরাধনা করি, তার উপাসনা করি, প্রার্থনা করি। কাজেই ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় মাতৃকুল গড়ে উঠবে, এই স্বপ্ন নিয়ে, এই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি। এটা হচ্ছে প্রথম মাতৃকুল। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এখানে আসার জন্য। আজকে সারাদিন আমরা এই উৎসব পালন করি। Friends, and welcome to this beautiful occasion of the inauguration of the first Matrikul under Vikashalaya. A dream which we dreamt maybe in 2002-2003 is finally coming towards culmination, or maybe the starting. I wouldn't call it the culmination. It will be the first beginning, the first step. May there be many, many more Vikashalayas where we will be focusing on the growth of the children, not just education of the children. That is why we call it Vikashalaya, not Vidyalaya. Focus is to move away from basic education to a more wholesome education, more nature-based education. Because the closer the children are to nature, the faster and the better is the learning. And that is how they will excel in life. Hoping to create a new brand of leaders from Vikashalaya. Thank you very much. আমাদের যাত্রা হলো শুরু, এখনো গো
মা প্রকৃতি। আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি গলি, ওগো কর্ণধার। এখন মা হই বলি, সবাই সব आप लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए प्लीज, आइए आइए। তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর। তোমারে করি নমস্কার, আমাদের যাত্রা হলো শুরু। দরজাটা ফেলে খুলে দিন, পুশুক ওপেন। হ্যাঁ, যারা আপন ঘরে, যাব না পথ তাদের ঘরে, ওগো কর্ণধার। যখন তোমার সময় এলো কাছে, তখন কে বাধার? তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর। তোমারে করি নমস্কার। মোদের কে বাপন, কে বাপন, কোথায় বাহির, কোথায় বাঘর, ওগো কর্ণধার। মোদের কে বাপন, কে বাপন, কোথায় বাহির, কোথায় বাঘর, ওগো কর্ণধার। যে তোমার মুখে মনের Okay, so Kapil will read the song in English, narration in English. বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর। তোমারে করি নমস্কার, আমাদের যাত্রা হলো শুরু। তুলেছি তার, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাত, ওগো কর্ণধার। আমরা নিয়েছি তার, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাত, ওগো কর্ণধার। ওদের মরণ বাঁচন, ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কি বাধার? তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না। ঋগ্বেদীয় শান্তি মন্ত্র পাঠ। ওম বন্দে মনসি প্রতিষ্ঠিতম, মনমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম, আবিরাবির্ময়ীদি বেদস্য মোহানিস্তম, ঋতম নিমা প্রহারিরম, সত্যং বদামি, ঋতং বদিষ্যামি, তন্মাম অবতু, তদ্ভক্তারম অবতু, অবতু মাম, অবতু ভক্তারম, অবতু ভক্তারম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। तमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्भक्तारं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मामा ब्रह्म निराकरतो अनिराकरणो अनिराकरणो निहस्तु तदात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वामदेवः भद्रं पश्चिमाक्षोभिर्यजत्रा श्रीरङ्गैस्तुष्टुष्टुनाभिवैष्णो देवोहितं ददायु स्वस्ति न इन्द्रो विद्युस्तवः स्वस्ति नो पूषा विश्वो वेदः स्वस्ति नस्तात्पुरुषोत्तमेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु मधुपातारितायते मधुस्फरन्ति सिन्धवं मार्जिनि सन्तुषोधि मधुमत्तो मुदुशशो मधुमात् पार्थिवो राजः मधुदुग्धस्तु न पीता मधुमन्नो वनस्पति मधुमनस्तु शुद्धं मार्जिगार्गो भवन्तु न ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु পরশমণি ছোঁয়া
জীবন পূর্ণ করো গহন দানে আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে আগুনের গায়ে গায়ে পরশ দাও সারা রাত উদার তারা নব নব আগুনের গায়ে গায়ে পরশ দাও সারা রাত উদার তারা নব নব নয়নের দৃষ্টি হবে বুঝবে আলো যেখানে করবে সেখানে দেখবে আলো নয়নের দৃষ্টি হবে বুঝবে আলো যেখানে করবে সেখানে দেখবে আলো বেলামোর উঠবে জোরে ঊর্ধ্বমালে বেলামোর উঠবে জোরে ঊর্ধ্বমালে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো জীবন পূর্ণ করো ভগবান গানে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এই গানটি কেবল একটি সুর নয়, একটি প্রার্থনা, একটি অন্তরের আহ্বান। মানুষের জীবনে আগুনের অর্থ কেবল জ্বালা নয়, আগুন শুদ্ধ করে, আগুন আলোকিত করে, আগুন অন্ধকার দূর করে। প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন শুধু শক্তির প্রতীক নয়, এটি জাগরণের প্রতীক। আজ আমরা এই অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিকাশালয়ের মাতৃকুলের দ্বার উন্মুক্ত করেছি। এই গৃহ কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবন মাত্র নয়, এটি একটি জীবন্ত আলোয় যেখানে শিশুরা বড় হবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, স্বাধীনতার বাতাসে, সৃজনশীলতার আনন্দে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মূল কথাটি ছিল খুব সহজ: শিক্ষা যেন মানুষকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে আসে, মানুষকে মানুষ করে তোলে। আর সেই চেতনারই একটি ছোট্ট অর্ঘ্য এই মাতৃকুল। এই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আরেকটি কথা স্মরণ করতে চাই। আগুন যেমন স্পর্শ করলে অমেঘ্য দূর হয়, তেমনি মানুষের হৃদয়ের আগুন দূর করতে পারে সন্দেহ, ভয়, সংকীর্ণতা, বিভেদ। এই গৃহে আমরা সকলকে স্বাগত জানাই, কোনো ভেদাভেদ ছাড়া, কোনো পূর্ব ধারণা ছাড়া, খোলা হৃদয় ও আস্থার সঙ্গে এই আগুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিক মানুষের মধ্যে যে আলো স্ফুলিঙ্গ আসে তারই বিকাশই হলো শিক্ষা। আগুন আমাদের পথ দেখা, যাতে এই মাতৃকুল ক্রমে সত্যিকার বিকাশের এক জীবন্ত আলোয় পরিণত হয় এবং এখান থেকে যে শিশুরা বড় হয়ে উঠবে তারা যেন শুধু জ্ঞানেই নয়, মানবিকতায়, সহমর্মিতায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তোলে। এই শুভ সূচনায় আপনাদের সকলকে হৃদয়ের গভীর থেকে স্বাগত জানাই। Aguner Poroshmani, beautiful prayer. In this song, the poet prays to the sacred fire. He says, "O divine fire, touch my life and make it pure. Transform this life of mine into a lamp that spreads light every day. Let the darkness within me, the doubts, the fears, and the ignorance be dissolved in this flame. Just as stars slowly appear across the night sky,
May the touch of this fire awaken new life within us. Even our pain and struggles may rise upward, purified and transformed. The message of the song is simple. When the inner fire awakens within us, life begins to move from darkness towards light. Rabindranath Tagore's immortal song, Agune and Porashmani. This song is not merely a melody, it is a prayer, a call that rises from the depths of the human heart. In human life, fire is not only a symbol of burning, fire purifies, fire illuminates, fire dispels darkness. From ancient times in human civilization, fire has never been only a source of energy. It has also been a symbol of awakening. Today, with this sacred fire as our witness, we open the doors of Matrikul at Vikashalaya. This is not merely a building. It is meant to become a living home, a place where children will grow in the companionship of nature, in the freedom of open skies, and in the joy of creativity. At Shantiniketan, Gurudev envisioned an education that was simple in its essence. Education should bring human beings closer to nature and help them grow into fuller human beings. Matrikul is a humble offering to that spirit. Standing before the sacred fire, we are also reminded of something deeper. Such as fire removes impurity when it touches, the inner fire within us can remove doubt, fear, prejudice and division. In this home of learning, we welcome everyone without bias, without preconception, with openness and trust. May this fire remind us that within every human being there is a spark of light, and education, in its truest sense, is the awakening of that light. May this humble beginning gradually grow into a living abode of true development, a place where children grow not only in knowledge, but also in compassion, humanity, and harmony with nature. On this sacred morning, we welcome you all with warmth and gratitude. अभी आपने जो गीत सुना आगुने परशमनी, उसमें गहरी प्रार्थना छुपी है। इस गीत में कवि अग्नि से प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र अग्नि, अपने स्पर्श से मेरे जीवन को पवित्र कर दो। मेरे इस जीवन को ऐसा बना दो कि यह एक दीपक की तरह प्रकाश फैलाता रहे। मेरे भीतर जो अंधकार है, जो भ्रम है, जो भय है, उसे यह अग्नि की ज्योति दूर कर दे। जैसे रात के अंधेरे में तारे एक एक कर चमक उठते हैं, वैसे ही इस अग्नि के स्पर्श से मनुष्य के भीतर नई रोशनी जाग उठे। दुख और पीड़ा भी इस अग्नि में तप कर ऊंचे और उज्जवल बन जाएं। इस गीत का संदेश बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने भीतर की अग्नि को जगाता है, तो उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। अभी अभी हमारे बच्चों की आवाज में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अमर गीत आगुनर परिश्मनी सुना। यह गीत केवल एक संगीत नहीं है, यह एक प्रार्थना है, ये मनुष्य के भीतर से उठने वाली एक पुकार है। मनुष्य के जीवन में अग्नि का अर्थ केवल जलना नहीं है, अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि प्रकाश देती है, अग्नि अंधकार को दूर करती है। प्राचीन समय में मानव सभ्यता में अग्नि केवल शक्ति का प्रतीक नहीं रही है, यह जागरण का भी प्रतीक रही है। आज इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हम विकासालय के मातृकुल के द्वार खोल रहे हैं। यह केवल एक भवन नहीं है, यह एक जीवंत घर है, जहां बच्चे प्रकृति के सानिध्य में, स्वतंत्रता की हवा में और सृजन की प्रसन्नता में बढ़ेंगे।
शांति निकेतन में गुरुदेव ने जो शिक्षा का स्वप्न देखा था उसका मूल भाव बहुत सरल था। शिक्षा मनुष्य को प्रकृति के पास ले जाए और मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाए। आज का ये मातृकुल उसी भावना को एक विनम्र अर्पण है। इस अग्नि के सामने खड़े होकर हम एक और बात याद करना चाहते हैं। जैसे अग्नि स्पर्श करते ही अशुद्धता को दूर करती है, वैसे मनुष्य के भीतर की अग्नि संदेह, भय, संकीर्णता और विभाजन को भी दूर कर सकती है। इस घर में हम सभी का स्वागत करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, खुले हृदय और विश्वास के साथ। ये अग्नि हमें याद दिलाती रहे कि हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है। उसी प्रकाश के जागरण का नाम है शिक्षा। हम प्रार्थना करते हैं कि यह मातृकुल धीरे धीरे एक ऐसे जीवंत आलय में बदल जाए जहाँ से बच्चे केवल ज्ञान ही नहीं, मानवता, सहानुभूति और प्रकृति के साथ संतुलन का भाव लेकर आगे बढ़े। इस पवित्र शुरुआत में आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वेषां भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। So we have Pulvan from Punjab and he is here to celebrate and as educationist. So welcome him. Yes, Pulvan. विनम्रता से जो हमारे सम्मानीय उनके सम्मान में कुछ रोपा था, रोपा सम्मान मैं पहले तो सरोपा भेंट करता हूँ। पगड़ी मैं इनके लिए लेके आया हूँ और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी सिख धर्म के बारे में, द सिख गुरुज, ये सम्मान में मैं राकेश कुमार जी मेरे मित्र पंजाब से आए हुए हैं, इन्हें निवेदन करूँगा। मेरा आग्रह है, अब कपिल जी का सम्मान करेंगे। रमन को करना है, रमन को। रमन जी पंजाब से हैं जी। 15-20 मिनट का टाइम है, हम थोड़ा वृक्षारोपण करेंगे, उनकी तस्वीर लेंगे, क्योंकि वही है वर्तमान प्रकृति। Grow. I will personally walk with the children, and you guys will come. You can stay here. This is yours, and so Kapil will lead it up to the top floor. I'll also follow. We have taken some place behind also, so this is a very small place, but we got a 4-storied